बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मस्जिद कबा में एक अंसारी शख्स इनकी इमामत करता था और इसकी आदत ये थी कि जब भी वो इरादा कर कि कोई सूरत नमाज में पढ़े तो इसे पढ़ता, लेकिन इस सूरत से पहले कुल हुवल्लाहु अहद पूरी पढ़ता, फिर इसके साथ दूसरी सूरत पढ़ता और वो ये अमल हर रकत में करता था। तो इसके साथियों नमाजियों ने इससे इस मौजू पर बात की। उन्होंने कहा, आप ये सूरत पढ़ते हैं, फिर आप ख्याल करते हैं कि ये तो आपके लिए काफ़ी नहीं है, यहाँ तक कि दूसरी सूरत भी पढ़ते हैं, तो आप या तो सिर्फ इसे पढ़ें या इसे छोड़ दें और कोई दूसरी सूरत पढ़ें। तो उन्होंने कहा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अगर आप लोग पसंद करें कि मैं इसे पढ़ने के साथ साथ इमामत करूं तो इमामत करूंगा, और अगर आप लोग इसके साथ इमामत करना पसंद नहीं करते तो मैं आप लोगों की इमामत को छोड़ दूंगा। और लोगों का हाल ये था कि इन्हें अपनों में सबसे अफजल समझते थे और नापसंद करते थे कि इनके सिवा कोई दूसरा इनकी इमामत करे। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन लोगों के पास आए तो उन्होंने आपको सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां, तुम्हारे साथी जो बात कह रहे हैं इस पर अमल करने से तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है और तुम्हें क्या चीज़ मजबूर कर रही है कि हर रकत में तुम इस सूरत को पढ़ो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इसे पसंद करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2901। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया। आपने वहाँ एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद पढ़ते हुए सुना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने कहा, क्या चीज़ वाजिब हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2897। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदतें हलाक करने वाली हैं और 3 आदतें निजात दिलाने वाली हैं, इंतहाई बुखल, ख्वाहिश परस्ती और खुद पसंदी। 3 आदतें हलाक करने वाली ये हैं और 3 आदतें निजात दिलाने वाली ये हैं। ज़ाहिर और पोशीदा में अल्लाह की खशियत, मुहताजी और गनी में मियाना रवि, गुस्से और खुशी में इंसाफ करना। हदीस नंबर 1000। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, पढ़। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या पढ़ूँ? आप खामोश हो गए। फिर फरमाया, ए उक़बा, क्या? मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, आपको मेरी तरफ मतवज्जा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, पढ़। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह कुल औज़ बिरब्बिल फलक। मैंने सूरत पढ़ना शुरू की हत्ता कि मुकम्मल कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह कुल औज़ बिरब्बिन नास। इस वक़्त मैंने आहद तक पूरी पढ़ दी।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال نہیں کیا اور نہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5440۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب، آگ تک پہنچانے والے فتنے، قبر کی آزمائش، قبر کی تکلیف، مسیح دجال کے فتنے کی خرابی، فتنہ مالداری کی خرابی اور فتنہ فقر کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میری غلطیوں کو برف کے پانی اور اولوں سے دھو دے اور میرے دل کو یوں صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف رکھا ہے۔ اے اللہ، میں کاہلی، شدید بڑھاپے، قرض اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 دفعہ آگ سے پناہ مانگے تو آگ خود کہتی ہے، یا اللہ، اس کو آگ سے بچا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5523۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 720۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 721۔